السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طیب سیف۔ ایپکا نے اپنے جو احتجاج کا سلسلہ شروع کیا تھا وہ آج اس حد تک آ گیا ہے کہ تمام جو سرکاری ملازمین ہیں انہوں نے قلم چھوڑ ہڑتال کر دی ہے اور اپنے مطالبات کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ تمام لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت نے ان کو ریلیف دینے کی باتیں کی تھی، ان کی تنخواہیں بڑھانے کی بات کی تھی، سرکاری جو ملازم ہیں ان کو ایک ریلیف فراہم کیا جانا تھا جو کہ فراہم نہیں کیا گیا، نہ ہی کسی قسم کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں۔ اب الٹا ان کے جو الاؤنسز مل رہے تھے، ان کو جو بینیفٹس مل رہے تھے اس کو واپس لینے کی باتیں ہونا شروع ہو چکی ہیں، جس کے اوپر تمام جو ایپکا ملازمین ہیں ان کے اندر شدید تشویش کی لہر پائی جاتی ہے اور آج بہاولپور مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ تمام سرکاری ملازمین کی جانب سے تمام کلرک آج باہر نکل آئے ہیں۔ اس وقت ہم محکمہ زراعت کے آفس میں موجود ہیں۔ یہاں پر لائف سٹاک، محکمہ زراعت اور جو دیگر ادارے ہیں، سرکاری ادارے ہیں، ان کے جو ملازمین ہیں یہاں پر موجود ہیں۔ عامر غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر۔ سب سے پہلے ان سے بات کرتے ہیں۔ غوری صاحب بتائیے گا آخر کیوں آپ لوگوں نے کام چھوڑ دیا ہے اور احتجاج کے اوپر اترے ہیں؟ آج کا جو ہمارا آج کا جو احتجاج ہے وہ بڑا ایک پرامن احتجاج ہے اور ملازمین میں ایک بڑی بے چینی سی پائی جا رہی ہے، کیونکہ خان صاحب نے کہا تھا کہ جی یہاں پہ میں دودھ کی نہریں چلا دوں گا، تو ہمارے جو ملازم ہیں وہ اب فاقہ کشی پہ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یقین جانیں کہ عمران خان صاحب، ہم لوگ شام کو انڈے بیچ کر، انڈے بوائل کر کے بیچ کے، گلی محلوں میں بیچ کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ تو براہ کرم مہربانی کر کے آپ ہمارے ملازمین پر رحم کریں، اور میں آپ کے آگے ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں کہ ان بیچارے غریب لوگوں پہ رحم کریں اور ہمارے جو مطالبات ہیں وہ جلد از جلد ایکسیپٹ کریں۔ سر، لوگ تو کہتے ہیں کہ سرکاری ملازمین تو بڑی عیاشی میں ہیں، بڑی تنخواہیں ہوتی ہیں، ان کے بڑی مراد ملتی ہیں ان کو، آپ لوگ کہتے ہیں آپ کو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ جو ایک کانفلکٹ ہے لوگوں کی سوچ کے درمیان اور آپ کی سوچ کے درمیان، یہ کیوں ہے؟ دیکھیں جی، 2 سال سے تو خان صاحب ہمارے سے وعدے کر رہے ہیں، مختلف کمیٹیاں وہاں پہ اسلام آباد میں بٹھائی جاتی ہیں، لیکن نشستاً برخاستاً وہ ہو جاتی ہیں، تو ہمارا ابھی تک کوئی مطالبہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، نہ ہی ابھی تک۔ لیکن وہ بے چینی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اور آج ہمارے دوست جو ہے وہ سڑکوں پہ آ گئے ہیں اپنے حصول کے لیے، ٹھیک ہے۔ سڑکوں پر تو آ گئے ہیں، تو آپ سڑکوں پر آ کے کیا کریں گے؟ اپنے مطالبات کو کس طرح پورا کروائیں گے؟ کمیٹیاں بنائی، نشستاً برخاستاً ختم ہوئی، وہ سب کچھ ہو گیا ان کا، لیکن آپ کے مطالبات تو انہوں نے بھی نہیں مانے، اب کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں جی، ہمارا 10 فروری کو اسلام آباد میں ایک احتجاج ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم لوگ وہاں پہ دھرنا دیں گے اور گورنمنٹ سے ہم درخواست کریں گے کہ خان صاحب، جس طرح ہم نے بڑھ چڑھ کے ان ملازمین نے آپ کو ووٹ دیے ہیں، اسی طرح بڑھ چڑھ کے آپ ہماری تنخواہوں میں اضافہ بھی کریں۔ اگر اضافہ نہیں کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ وہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھے رہیں گے کیا ہوگا؟ ہم دھرنا دے کے بیٹھے رہیں گے، ہمارا جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے تو ہم اسلام آباد سے نہیں اٹھیں گے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ملازمین کو جو اپنے دفاتر سے اٹھ کے باہر سڑکوں پر آ گئے ہیں؟ دیکھیں جی، ملازمین تو پریشان ہیں۔ ابھی جیسے غوری صاحب نے فرمایا کہ 2 سال ہو گئے ہیں، خان صاحب بھی اپنی گورنمنٹ بنائی ہے، انہوں نے بہت وعدے کیے تھے ملازمین سے، لیکن ایک بھی وعدہ ملازمین کے ساتھ پورا نہیں ہوا۔ نہ ان کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں، 2-4% ایک آدھ سال میں بڑھی ہیں، پچھلے سال کوئی تنخواہ نہیں بڑھائی گئی۔ اور اس کے علاوہ جو ہم سالانہ انکریمنٹ تو لگ گیا نا آپ کا؟ سالانہ انکریمنٹ تو لگتی ہے جی، وہ روٹین کی بات ہے، وہ تو پہلے بھی لگتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی تو مہنگائی آپ دیکھیں نا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ مہنگائی نے کتنا متاثر کیا ہے آپ؟ دیکھیں جی، اب تو پریشان ہے، اب کوئی پتہ بھی نہیں چلتا کسی چیز کی، نہ کوئی قیمت ہے، نہ کوئی چیز، نہ کسی سے کوئی مطالبہ کر سکتا ہے۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی تو سب سے کم ترین شرح پہ آ گئی ہے ان کی دور حکومت۔ نہیں جی نہیں، یہ تو غلط بات ہے جی، بالکل یہ ان کا جھوٹ ہے سارا، کوئی نیچے نہیں آئی مہنگائی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم جھوٹ بولتا ہے؟ بالکل، دیکھیں جی یہ تو جھوٹی بات ہے، ان کو بھی ظاہر ہے، ان کے جو مشیر ہیں وہ لوگ بتاتے ہیں ہر چیزیں، تو یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے۔ آپ خود بتا دیں کہ مہنگائی کم ہوئی ہے یا بڑی ہے، مہنگائی کا تو کوئی اس وقت کوئی حساب ہی نہیں ہے، مقصد ہے تو اس وجہ سے کیا مہنگا یہی ہے۔ سر یہ بتائیں کیا مہنگا ہو گیا ہے؟ آٹا مہنگا ہوا ہے، چینی مہنگی، چینی ہے، آٹا، یہ عام چیزیں ہیں، گھی ہے۔ آٹا تو پرانے ریٹ پہ مل رہا ہے، 430 کا 10 کلو کا تھیلا۔ نہیں جناب، وہ جو مل رہا ہے نا، پھر آپ کھائیں نا وہ آٹا، آپ تو عام بندہ تو کھا نہیں سکتا وہ۔ چینی کھانی کیوں ضروری ہے؟ کیوں کھاتے ہیں چینی آپ؟ نہ کھائیں آپ، ختم کر دیں۔ بس جی، پھر تو یہی، وہ تو صحیح کہتے ہیں عمران صاحب، پھر کیا کہتے ہیں بھائی نہ کھائیں آپ یہ چیزیں جو خان صاحب آپ سے چیزیں چھڑوانا چاہ رہے ہیں، اس لیے مہنگی کر رہے ہیں؟ نہیں جی، بس پتہ نہیں کیا پالیسی ہے، ان کے قابو میں نہیں آ رہی کوئی چیز، اب اس وقت کیا کیا جائے؟ ان کے قابو میں نہیں آ رہی کوئی چیز۔ سر کیا کہیں گے آپ، عمران خان صاحب کے کنٹرول میں ہے حکومت یا ختم ہے سارا معاملہ؟ جی اوبیسلی ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ عمران خان صاحب کی جو پالیسیز ہیں
वो असल में पॉलिसीज़ को सही तरह तो से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा नीचे लेवल पे। मतलब जो हमारे स्ट्रक्चर है उसमें अगर स्ट्रक्चर को बेस से स्टार्ट करेंगे एंड तक, इस तरह तो हमारी जो है हमारी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। इस तरह मतलब स्लो स्टार्ट है इनका कि उससे मतलब कोई लो लेवल का बंदा बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से इफेक्ट हो रहा है। तो इस तरह हमारे मुलाजमीन जो क्लास 4 के मुलाजमीन है 10-15 हज़ार में 20 हज़ार में जो एक बंदा है वो किस तरह अपने स्मूथली अपनी फैमिली को चला सकता है। क्लास 4 का जो मुलाजिम है वो एप्का के अंदर तो नहीं आता, वो क्लर्क तो नहीं है, हालांकि एप्का तो क्लर्कों की जमात है ना। नहीं सर, ये हमारे सारी एक ही जमात है। इसमें हमारे क्लास 4 से लेकर 16 स्केल तक सारी आपका के हमारे जिस्म का हिस्सा है हमारे। हम सबको तकलीफ होती है जब हम अपने क्लास 4 के मुलाजमीन को देखते हैं कि मतलब सही तरीके से वो मैनेज नहीं कर सकते फैमिली को, मतलब अपना उनको पार्ट टाइम, अगर हमारा बेलदार है वो सुबह गवर्नमेंट ड्यूटी करता है और शाम को जो है वो प्राइवेट कोठियों पे काम करके अपने घर को चलाता है। और इस तरह और भी बहुत सारे मतलब मेडिकल है, मेडिकल में एक बंदा बीमार हो जाए तो उसके लिए आप देख लें कि कितनी मेडिसिन में जो उनकी रेशो उन्होंने बढ़ाई है महंगाई के तनासब से, वो बहुत ज़्यादा है। एक बेलदार की तनख्वाह कितनी होती है? 18,000, 20,000, 22,000 कितनी होती है? सर मिनिमम 17,000 से स्टार्ट होती है और ये 20,000 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 तक वो क्लास 4 का हमारा बंदा जाता है, उससे अब उसका नहीं वो बढ़ सकती पे। एक मजदूर से ज़्यादा तनख्वाह ले रहा है एक सरकारी मुलाजिम बेलदार क्लास 4 का मुलाजिम? नहीं सर, इस वक्त मजदूर जो है वो 700 रुपया पर मंथ ले रहा है अपना डेली वेजेस और डेली की, और इस तरह अगर उसकी कलेक्ट करें तो वो 20-21 हज़ार बनती है। उसको छुट्टियां भी कोई नहीं मिलती? छुट्टी सर फ्राइडे की उनकी तनख्वाह नहीं मिलती उसको? हाँ जी नहीं मिलती, लेकिन वो हमारी इक्वल हो जाती है, तकरीबन 17-18 हज़ार बन जाती है। 17-18,000 मिलने से उससे गुजारा नहीं होता? नहीं होता गुजारा जी। 20,000 में भी गुजारा नहीं होता? बस सर ये कम से कम जैसे इमरान खान साहब ने कहा था कि डेली वेजेस की उन्होंने एक पैकेज का ऐलान किया था जी, हम हर मुलाजमीन को जो है 1 तोला सोने के बराबर जो हम उसको वो उसकी तनख्वाह बढ़ाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने कोई मतलब इस तरह की हमें ख्वाब दिखा के मतलब हम मतलब बहुत ही मुतासिर हो रहे हैं। हमारी गुजारिश है 1 तोला सोने के मुताबिक 1 लाख रुपए तनख्वाह करवानी है? हाँ जी 1 लाख रुपए तनख्वाह करवानी है। और दोस्त मौजूद हैं। अच्छा भाईजान आप बताएं, 1 लाख रुपए तनख्वाह होनी चाहिए या बस थोड़ी सी बढ़ा दें इसी के अंदर? सर ऐसा है कि जिस तरह उन्होंने बताया बिल्कुल ठीक बात की है। हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो पे की रेशियो है वो इंतहाई कम है। उस तनासब से जो महंगाई है वो उस हिसाब से वो बीट नहीं कर सकता, लिहाजा उनके लिए इतने मसाइल का सामना करना पड़ रहा है कि उन्हें सेकंड टाइम के अंदर जो है लोगों के घरों में और डिफरेंट टाइप से काम करके उनको जो है ना अपना सर्कल चलाना पड़ रहा है। और इमरान खान साहब से यही गुजारिश है कि जिस हिसाब से अपना महंगाई की जो तनासब है उस हिसाब से सरकारी मुलाजमीन की जो है ना तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए। और हमारा खान साहब ने तो आज कह दिया ना कि महंगाई तो खत्म हो गई है, वो कह रहे अगर महंगाई खत्म होगी तो तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी, मामला खत्म हो गया। देखें ये तो बात बिल्कुल गलत है कि महंगाई खत्म हो गई है, जो है महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है, मजीद बढ़ती जा रही है, जिसका कोई वो नहीं है। और उस हिसाब से तनख्वाहें उन्होंने लास्ट ईयर भी नहीं बढ़ाई। और अगर आप इंक्रीमेंट की लास्ट अभी बात कर रहे थे तो वो इंक्रीमेंट भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है। एक 11वें स्केल के बंदे का कोई 800 इंक्रीमेंट है और उसके मुकाबले में एक साल में आप जो है महंगाई की शरह देख लें और 800 जो बढ़ता है उसको भी देख लें, ठीक है। हाउस रेंट का आप कर लें, वो जो है ना मेरा ख्याल है कोई 2000 या 1800 समथिंग है। तो इस हिसाब से तो वो जो है ना नहीं बंदा, अब 1800 में कोई घर तो नहीं मिलता रेंट पे जो है। तो आप लोगों ने जो आज हड़ताल कर दी है उससे काम का कितना हर्ज हुआ है, मुल्क का कौम का कितना नुकसान हुआ है या आपका फ़ायदा हो रहा है? देखें ये बात आपकी ठीक है कि मुल्क का नुकसान, मगर ये देखें अगर जो लोग हमारे खुशहाल होंगे तो ही काम भी जो है ना वो हो सकेगा मुल्क के अंदर भी। अगर हमारी आवाम ही खुश नहीं होगी तो मेरा ख्याल है कि मुल्क वो तरक्की भी नहीं कर सकता जो है। मतलब आप कह रहे हैं कि आप आवाम के लिए एहतजाज कर रहे हैं हड़ताल का? नहीं, आवाम के लिए भी देखें जो ये हमारे सरकारी मुलाजमीन गवर्नमेंट के लिए सारा काम करते हैं, तो लिहाजा जब उनके साथ गवर्नमेंट सही तरीके से वो नहीं होगी तो लिहाजा उनके लिए भी तो ये मजबूरन उनको ये करना पड़ता है। और इसी तरीके से चलता रहेगा जब तक इनके कोई भी हमारे सरकारी मुलाजमीन के प्रॉपर मुतालबात पूरे नहीं हो सकेंगे जो है। प्रॉपर मुतालबात में क्या क्या चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं आपकी वो क्या क्या है, ज़रा उसके बारे में बताएं। सर ऐसा है कि सबसे पहले जो है मेडिकल कम है, और दूसरी बात ये है कि जो तनख्वाहों के इश्यूज़ हैं, किसी और महकमे में फॉर एग्जांपल पुलिस में चले जाएं तो उनकी तनख्वाहें डिफरेंट हैं, सेक्रेटरीट में चले जाएं तो उनकी तनख्वाहें डिफरेंट हैं। हर किसी की जिनकी उनको जो जिन्होंने मतलब गवर्नमेंट ने जिनको मराहत देनी होती हैं वो उनको दे देते हैं, वो डिफरेंट अलाउंसेस करके जी इनका फ़लाँ अलाउंस है और इनका फ़लाँ अलाउंस है। इसके बरक्स जो है अब ये नॉर्मल जो है इनका कोई भी नहीं है। या तो इस तरह हो कि सरकारी मुलाजिम हो तो उसके सेम बराबर हो, ठीक है। अब इस तरह का कोई वो नहीं है। तो हुकूमत अपने ही मुलाजमीन में तफरीक कर रही है, तकसीम कर रही है। ऑब्वियसली ऐसा ही है। लाहौर में चले जाएं तो वहाँ पे सारे मुलाजमीन की डिफरेंट तनख्वाहें हैं, यहाँ पे जो है वो गरीब पिसता जा रहा है। वो तो लिहाजा आपके पास भी सेक्रेटरीट आ गया, शायद बढ़ जाए तनख्वाहें? नहीं, वो अभी तक तो इस तरह का कोई वो नहीं है। सेक्रेटरीट का सिर्फ नाम सुनते जा रहे हैं जो है ना, अभी इस तरह का कोई वो मेरा नहीं ख्याल के जो है। तो आप कह रहे हैं कि आपको सेक्रेटरीट का कोई फायदा नहीं होने वाला?
फ़ायदा तो हमें अभी तक तो कुछ फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। मुस्तकबिल में भी अभी फ़िलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उस पर कोई इतना ख़ास तरीके से वर्क नहीं हो रहा। सिर्फ सुनने में ही आता है जी सेक्रेटरीट बन गया है, यहाँ पे काम शुरू हो गया है। अभी तक उस हिसाब से काम ना नज़र आ रहा है, और ना नेक्स्ट भी कोई साल 2 साल 4 साल नज़र आता है कि वो इस तरह। सेक्रेटरीट मुलाजमीन की तनख्वाहें 1.5 गुना इजाफा कर दिया गया उसके अंदर, तो उसके अंदर आप क्या कहते हैं? सर मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये इंतहाई गलत हुआ है जो है ये। मैं अभी आपसे आप भी सेक्रेटरीट जाए ना। नहीं, मैं सेक्रेटरीट ऐसे तो नहीं, अब यहाँ जब उन्होंने वो कहेंगे तो जो है ना इस तरह नहीं हो सकता। और फॉर आप कह रहे हैं कि सेक्रेटरीट चले जाएं, सेक्रेटरीट में लिमिटेड से मुलाजिम जा सकते हैं, तो लिमिटेड से मुलाजिम जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग चले जाएंगे। उसके बाद ये जो बाकी लोग हैं वो क्या करेंगे? मतलब आप कह रहे हैं तमाम मुलाजमीन की इक्वल तनख्वाहें बढ़ा इक्वल होनी चाहिए, ऑब्वियसली इक्वल होनी चाहिए। जो इक्विटी लेवल है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए जो है। के लिए बराबर होना चाहिए। सर आप क्या कहेंगे, आप अपना मुतालबा किस तरह पेश करना चाहेंगे हुकूमत के सामने, हुक्मरानों के सामने? जिस तरह मेरे दूसरे भाइयों ने कहा है कि हमारी तनख्वाहें बहुत कम हैं, इसलिए आप देख लें आए रोज़ महंगाई हो जाती है और मुलाजम पिसता ही जा रहा है। और अगर यूटिलिटी स्टोर पे अगर कोई मुलाजम जाए तो वो कहते हैं एक आटे के साथ आप चीनी भी लें, आप घी भी लें, फलां चीज़ लें। वो उसने एक आटा लेना, उसने बाकी चीज़ों का क्या करना है? ये तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इसलिए गवर्नमेंट को मैं इमरान खान से अपील करता हूँ कि ये इंशाल्लाह हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं, और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के ही मुलाजम हैं और गवर्नमेंट के मुलाजम हैं, हम इंशाल्लाह वर्किंग करते हैं और अपने ऑफिस में, और इंशाल्लाह हम सब भाइयों के साथ हैं। हमसे भरपूर अपील है कि हमारी तनख्वाह में इजाफा किया जाए, इनकी तनख्वाह में इजाफा किया जाए। तमाम सरकारी मुलाजमीन का एक ही इजाफा बात है, और तमाम लोग यहाँ पर एक ही बात करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने मुतालबात के हक में यहाँ पर नारे भी लगाए जा रहे हैं। और आज तमाम लोगों ने यहाँ पर जो कलम छोड़ हड़ताल है वो भी यहाँ पर की हुई है। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और जो मुख्तलिफ दूसरे सरकारी इदारों के अंदर जो मुलाजमीन इस हड़ताल कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं, उनका मुतालबा क्या है उनसे जानते हैं। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक। आपका बहावलपुर ने आज 2 जगहों से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना स्टार्ट किया है। एक महकमा ज़राअत के ऑफिस से और दूसरा आज हाईवे ऑफिस से तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर आज। और अगर हम बात करते हैं मुलाजमीन की, तो कोई भी सरकारी महकमा आज ऐसा नहीं है जहाँ पर क्लर्क काम कर रहे हों, बल्कि तमाम ने कलम छोड़ हड़ताल भी की हुई और अपने मुज़ाकरात के हक़ में, अपने मुतालबात के हक़ में सड़कों पर भी आए हुए हैं। इस वक्त हम हाईवे ऑफिस के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर मुलाजमीन की एक कसीर तादाद हमारे साथ मौजूद है और जो कायदीन हैं यहाँ के मुकामी वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। तो सर बताइएगा, क्या मुतालबात हैं आप लोगों के, क्या क्या चाहेंगे, क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए जी, हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि इमरान खान साहब ने कंटेनर पे खड़े होकर ये वादा किया था कि जैसे ही इंशाल्लाह मुझे गवर्नमेंट मिलेगी मैं लोगों के तमाम मसाइल हल कर दूंगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, तनख्वाहों में इजाफा कर दूंगा। लेकिन यकीन जाने जब से ये गवर्नमेंट आई है तनख्वाहें बढ़ने तक तरफ रह गई, बल्कि हमें नौकरी की फिक्र बढ़ गई है। आज 2 वक्त की रोटी की हम बात करते थे, अब 1 वक्त खाना बच्चों को नहीं खिला सकते। हमारे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है, महंगाई के इंतहा है, हमारे बिजली के बिल कट गए हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई कैसे आपकी डिस्टर्ब होगी? बनावट फंड वगैरह नहीं मिलता? सर नहीं, फीस तो काम कोई फंड नहीं हमारे पास, हमारी सीटें खत्म कर दी गई हैं, हमारी प्रमोशन खत्म हो रही हैं। कह रही है कि वो तो बल्दियात के महकमे में बहुत सारी नई वैकेंसीज लेके आ रहे हैं, आप कह रहे हैं सर नहीं, ये बिल्कुल गलत कह रही है, ये फ्रॉड कर रही है गवर्नमेंट। हमने बड़े कोशिश की थी कि इसको तुतार में लेकर आएंगे और ये हमारे मसले हल कर देगा। अब मेरी गुजारिश है इमरान खान साहब से कि फिल फोर्थ तनख्वाह में इजाफा करे और ये पेंशन ग्रेविटी का इशू है खत्म करे, वगरना 10 फरवरी को दमातम बस्कलंदर इस्लामाबाद में होगा इंशाल्लाह। आप क्या समझते हैं कि तनख्वाहें बढ़ाने से तमाम तर मामला सही हो जाएंगे आपके? क्या तनख्वाहें बढ़ाना ही सोल्यूशन है? सर तनख्वाहें बढ़ाएं, महंगाई कम करें, खाली तनख्वाहें बढ़ाने से बाद महंगाई कंट्रोल करें और जो पेंशन के मसले हैं और तमाम बाकी मामला हैं हमारे वो हल करें। हम गवर्नमेंट के साथ हैं, अगर ये हल नहीं करते तो दमातम मस्कलंदर 10 फरवरी को इंशाल्लाह इस्लामाबाद में घेराव भी होगा। नहीं, वो तो इस्लामाबाद में आप करेंगे, लेकिन इसके अलावा आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी होगी? आप लोग अपने मुलाजमीन को कैसे मुतहिद करेंगे, कैसे उनको इकट्ठा कर रहे हैं? हमारे तमाम मुलाजमीन जनाब फखरुल अदर साहब, जनाब बाटा साहब, हमारे सूबाई सदर सुल्तान मजदूर साहब की क़यादत में इकट्ठे हैं। बाकी तमाम बातें आपको फखर हमारे जो कि पंजाब के ओहदेदार हैं। अशरफ भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब बताइएगा, आपने तमाम लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया है, डिवीजनल प्रेसिडेंट हैं, साथ में आप हाईवे को भी देख रहे हैं यहाँ पर मामलात को, तो कैसे देखते हैं तमाम मुलाजमीन की जिद्दोजहद क्या रंग लाएगी या ऐसे ही तमाम एहतजाज करते रह जाएंगे?
हम तमाम दोस्त मुतहद हैं, तमाम एबका के मुलाजमीन सकेल था 122 की हम नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमने आज से बिल्कुल कलम छोड़ हड़ताल की हुई है, हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम तमाम काम बंद कर दिए गए हैं। हुकूमत हम पे नाइंसाफियों के पहाड़ गिरा रही है। हम हुकूमत से बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी तनख्वाहों में इजाफा करो, हमारे तमाम मामलात हल करो, बल्कि हुकूमत हमारी पेंशन ग्रेजुएटी जो हमारे बुढ़ापे का सहारा है उसको खत्म करने के दर पे है। हम हुकूमत से पुरजोर अपील करते हैं, पुरजोर अपील करते हैं, पुरजोर अपील करते हैं कि हमारे फिलफौर ये मुतालबात हल करे, वरना हुकूमत जानती है कि हम सकेल 122 के मुलाजमीन और तमाम दफ्तरों के तालाबंदी कर देंगे, हम दफ्तरों को ताले लगा देंगे, हम अफसरों को भी अंदर नहीं जाने देंगे, हम तमाम काम एकदम बिल्कुल स्ट्राइक डाउन कर देंगे, लॉकडाउन कर देंगे। ये हमें हमारे मुतालबात उम्मीद है कि 10 से पहले इनको चाहिए कि हमारे पूरे करें, वरना हम ये दमादम मस्त कलंदर करेंगे। ये हुकूमत जो नाइंसाफी के पहाड़ गिरा रही है, हम इनको भी कहेंगे। सब देखने में ये आ रहा है कि हुकूमत कभी भी आपकी बात पहले नहीं मानती, आप लोगों को धरना देना ही पड़ता है, बैठना ही पड़ता है। हुकूमत कहती है मुलाजमीन है, हमारे मुलाजमीन है, जितना मर्जी एहतजाज कर रहे हैं तो हमारे नीचे ही, हम इनकी बात क्यों माने। वो तो अड़ जाती है, हुकूमत कहती है, और ख़ासतौर पे इमरान खान साहब तो कहते हैं कि हम तो किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। अगर दोबारा फिर उन्होंने कह दिया हम ब्लैकमेल नहीं होंगे तो क्या करेंगे? ये वैध हुकूमत है जो ये ऐसा कह रही है, वरना हर हुकूमत हमारे मुतालबात मंजूर करते हैं। ये हम इससे भी मुतालबा करते हैं, ये भी हमारे फिल फौर मुतालबे मंजूर करेगी। हम देखेंगे कि कैसे ये हुकूमत चला सकते हैं। फिर ये हमें ब्लैकमेल करेंगे, हम इनसे ब्लैकमेल होंगे नहीं आएंगे, हम तमाम काम बंद कर देंगे, दफ्तर को तालाबंदी कर देंगे, देखेंगे हम फिर कैसे ये हुकूमत करते हैं। फिर तो जब सारी हुकूमती मशीनरी बंद हो जाएंगी तो नुकसान किसका होगा? हुकूमत का होगा, आम आवाम का होगा, क्लर्कों का होगा? सबका नुकसान होगा इसमें। हमारे बच्चों का जब ये नुकसान होगा तो इन सब का भी नुकसान होगा। हम कोशिश करेंगे कि इससे पहले हम जायज मुतालबे हैं, ना कि हमारे को नाजायज मुतालबा तो नहीं है। हम जायज मुतालबे इनसे कर रहे हैं कि हमारे तमाम मुतालबे फिल फौर मंजूर करें। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो हम तमाम हरकंडे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा सर, ये मामला आया क्यों है? ये ग्रेजुएटी, ये पेंशन खत्म करने की बातें क्यों होना शुरू हो गई हैं? पहले तो मिल रही थी, अब क्या मामला हो गया? इमरान खान साहब ने कंटेनर पर खड़े होकर तो बहुत सारे वादे वाइद किए थे अवाम के साथ, अवाम को बड़ा बेवकूफ़ बनाया इन्होंने। बेवकूफ़ बनाया इन्होंने अवाम को? बिल्कुल बेवकूफ़ बनाया। तो कह रहे कि मैंने अवाम को शऊर दिया। अब जब वादों की तामील का वक्त आया है, तकमील का वक्त आया है, तो हर काम उल्ट साइड पे हो रहा है। गरीब मुलाजमीन जो है वो 2 वक्त की रोटी का 1 वक्त की रोटी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। जो तनख्वाहें ये 2 लोग दे रहे हैं, इनके अपने पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनके अपनी खुद इमरान साहब की तनख्वाह जो है 2 लाख से 11 लाख 10 लाख तक चली गई है। इनको तो गुर्बत वज़ीर-ए-आज़म है ना वो तो नहीं, उन पे गुर्बत, वो बहुत गरीब हो गए हैं ना, उनकी महंगाई का बहुत असर उन पे पड़ा है, लिहाजा उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी जाएँ। और जो 20,000 25,000 या 50,000 रुपया ले रहा है एक मुलाजम आम आदमी, उसकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही होगी? 50,000 कम है। मैं कहता हूँ यहाँ कम से कम 1 लाख रुपया तनख्वाह होनी चाहिए, कम से कम एक मुलाजम की, कम से कम छोटे मुलाजम की। हुकूमत तो कोलैप्स कर जाएगी। जिस महंगाई की रेशो से इन्होंने हर चीज़ को बढ़ाया है, हर शोबा ज़िंदगी में इन लोगों ने 2 नंबरी की है। अपने इन लोगों ने अपने जो इनके अफसरान हैं उनको इन्होंने नवाजा है, मुख्तलिफ मराद देकर। किसी को एग्जीक्यूटिव अलाउंस दे दिया, किसी को जुडिशल अलाउंस दे दिया, किसी को स्पेशल अलाउंस दे दिया, किसी को जनाब रिस्क अलाउंस दे दिया। बाकी जो हैं वो लोग क्या वो कीड़े मकोड़े हैं, या उनकी ज़रूरियात नहीं है, या ये इन सिर्फ अफसरान की ज़रूरियात ज़्यादा हैं? जो लोग नवाजे हुए हैं उन्हीं को नवाजा जा रहा है। जो नीचे तबका है, लोअर जो हमारे मुलाजमीन हैं, निचला तबका। मेडिकल अलाउंस आपको मिलता है, होम अलाउंस आपको मिलता है, यूटिलिटी बिल्स आपको मिलते हैं। जिस रेशो से मिलता है, उस जो हाउस रेंट हमें दे रहे हैं उसमें मकान नहीं मिलता। अगर सरकारी मकान के लिए अप्लाई करते हैं तो 5-5 साल तक सरकारी क्वार्टर नहीं मिलता। अब मैं ज़ाती तौर पर जो है वो मैं एक क्वार्टर मैंने लिया हुआ है, यकीन करें वो मेरे चपरासी के लेवल से भी डाउन है। मैं उसके लिए 17वें स्केल का वो जो है रेंट करवा रहा हूँ। तो ये नाइंसाफ़ी की इंतहा है। इन्होंने कहा था हम जी 50 लाख नौकरियाँ देंगे, तो इतने मकान बनाएंगे, फलां करें, कहाँ गई वो सारे वादे? अब आपके मुलाजमीन को, ये जो इडहाक मुलाजमीन उनको परमानेंट। दूसरी बात ये है कि जिस कानून के तहत हम भर्ती हुए थे, हम पे वही कानून लगेंगे। ये इस वक्त स्टेज पे आके हमारी अगर मराद काम करना चाहेंगे तो ये कतन नहीं हो सकता। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हर कोर्ट में जाएंगे। आप क्या चाहते हैं कि जो मौजूदा मुलाजमीन हैं इनको वो मराद पहले वाली बरकरार रखे, पेंशन ग्रेजुएटी बरकरार? जो मराद जिनके तहत हम भर्ती हुए हैं उन्हीं मराद को ये इनको देना पड़ेगा। जो नए मुलाजमीन हैं उनके लिए नए मुलाजम हैं उनके लिए नए कानून बना सकते हैं, पुराने मुलाजमीन के लिए नहीं बनाए जा सकते।
लेकिन अगर तमाम लोग अगर भर्ती होंगे तो फिर आपके साथ मिल जाएंगे आके, वो भी कहेंगे नहीं जी हमारे वो साथ। अपने लिए स्ट्रगल करेंगे, हर बंदा अपने लिए स्ट्रगल करेगा। करेंगे जी, अगर वो जो लोग होगी जो लोग रिटायर होते हैं, रिटायरमेंट के बाद तो उनके पास होता क्या, एक ग्रेजुएटी पेंशन होती है, वो भी अपने अगर उनके बच्चों से छीन ली जाएगी तो फिर तो लोग भीख मांगेंगे आगे सड़कों पे। ठीक है जी, भीख मांगेंगे। सर आप क्या कहते हैं, आपका क्या मुतालबा है, क्या चाहते हैं आप लोग? मैं प्रेसिडेंट हूँ इरिगेशन डिपार्टमेंट से। मैं कहता हूँ कि जो 1 से लेकर 22 तक के मुलाजमीन हैं उनका तमाम जो है ना उनके हकूक़ पूरे होने चाहिए और उनकी ग्रेजुएटी तनख्वाहें और ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह तमाम बहाल होनी चाहिए। और महंगाई जो हमारे यूटिलिटी अलाउंस हमें नहीं मिल रहे, यूटिलिटी अलाउंस सेक्रेटरीट को मिल रहे हैं, हमारे सिविल सर्वेंट को हमारे कोई यूटिलिटी अलाउंस नहीं दे रहे, ये झूठ बोल रहे हैं। और हमारे जो है ना मुतालबात पूरे करें, वरना जो है ना इस्लामाबाद में 10 तारीख को इंशाअल्लाह ताला स्ट्राइक होगी अल्लाह के हुक्म से। छोटे मुलाजिम से लेके बड़े तक तमाम लोग मुतासिर हुए हैं। जी अब मुतालबा क्या करते हैं, आपकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? कम से कम 30-35 हज़ार रुपया 40 हज़ार होनी चाहिए छोटे मुलाजमी के दर्जा 4 में के। इतनी तनख्वाह होनी चाहिए जी उससे फिर गुजारा हो जाएगा आपका? जी महंगाई भी डाउन करें ना, महंगाई तो दिन चढ़ती जा रही है ना, महंगाई का टाइम करेंगे क्या, महंगाई किधर जा रही है, महंगाई कहाँ जा रही है? अच्छा भाईजान आप बताएं, आप क्या कहते हैं कि कितनी तनख्वाह होनी चाहिए, कितने तमाम लोगों के मुतालबे होने चाहिए, क्या कहते हैं आप, तनख्वाह कितनी हो तो गुजारा होता है? तनख्वाह कम से कम 40 हज़ार होनी चाहिए छोटे मुलाजिम की, क्योंकि हम लोग दर्जा 4 के हैं। उसमें यह है कि अगर कम से कम हल्के से भी हल्का मकान लें तो कम से कम 6,000-7,000 का रेंट है। उसके बाद फिर बिजली सरकारी मकान नहीं मिलता आपको? सरकारी मकान 5-5 साल नहीं मिलता, दरखास्तें दो, वो कहते छोटे मुलाजिम, वो फिर सिफारिशों को मिलता है, सिफारिशों को मिलता है। अच्छा भाईजान आप बताइएगा, आप क्या कहते हैं जी? जी देखें जी, मैं तो ये कहूँगा जी, वज़ीर आज़म खुद को आप अपनी ज़बान से कहते थे कि जब महंगाई बढ़े तो ऐसे समझो वज़ीर आज़म बेईमानगी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो बेईमानगी कर रहे हैं। जब महंगाई नीचे आ जाए, तनख्वाह का मसला नहीं, तनख्वाह बढ़ाएं, अगर नहीं बढ़ाते तो महंगाई को कम अज़ कम नीचे ले आएँ, महंगाई को नीचे कर लें जी। हमारे साथ एक और क्लास 4 के मुलाजिम है जी। भाईजान आप क्या कहते हैं, क्या मुतालबा है? हमारी तनख्वाह बहुत कम है, हम 4-5 बच्चे हमारा गुजारे नहीं, बेटे की शादी करनी है, बच्चों का तालीम का मसला है, 10,000 मकान का किराया दे रहा हूँ और 30,000 मेरा कैसे गुजारा हो? हम तो ये कहेंगे हमारे लिए वज़ीर आज़म अच्छा नहीं हुआ। अच्छा वज़ीर आज़म वो है जो गरीबों का ख्याल करे। आटा कहाँ पहुँच गया, चीनी कहाँ पहुँच गई, घी आपका ख्याल नहीं रख रहे? नहीं ख्याल करे, छोटे तबके का पीस रहे हैं हम, गरीब मुलाजिम कहाँ जाए, डाका मारें, चोरी करें, कहाँ से ले आए, भीख मांगे? किस तरह ख्याल रखा जाएगा आपका? क्या तनख्वाह 50,000 नैब कासी की तनख्वाह होनी चाहिए। अपने जो हाई कोर्ट के हैं, सेक्रेटरीट के, उनकी तनख्वाहें लाख कर दी हैं। हमारे साथ सलूक सुतली मामला कर रहे हैं, हम तो छोटे मुलाजिम हैं, हम कहाँ जाएं, किसके फरियाद करें? अल्लाह के सिवा हमारा कोई नहीं है, हम अल्लाह को फरियाद कर सकते हैं जब वज़ीर आज़म को, और हमारा कोई अफसर कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी यही है, मेहरबानी करो वज़ीर आज़म साहब, हम गरीबों का मदद करो, लिहाज करो, हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं, बस आपकी मेहरबानी, महंगाई नीचे ले आएँ। महंगाई नीचे ले आएँ जी, तनख्वाहें भी बढ़ाएं साथ में जी। महंगाई कम होनी चाहिए, तनख्वाहें बढ़नी चाहिए? सर अगर महंगाई कम हो जाए तो इसमें तनख्वाह में गुजारा हो सकता है, लेकिन अब महंगाई इतनी इस कदर बढ़ गई है कि इन तनख्वाहों में गुजारा बड़ा मुश्किल हुआ है, जिसकी वजह से ये तमाम लोग परेशान हैं। ये अपनी खुशी से नहीं आए, ये अपने बच्चों की मजबूरी की वजह से आए। इन लोगों को चाहिए जिस तरह इमरान खान ने इन पूरे पाकिस्तान के तमाम मुलाजमीन को सुनहरे ख्वाब दिखाए कि जी मैं आपकी जंग लड़ रहा हूँ, और अब वो इसी जंग से दूर हो चुके हैं और ये मुलाजमीन इसी वजह से परेशान हैं जो ये लोग सड़कों पर आए हुए हैं। ना हम अपने बच्चों को सही तरीके से पढ़ा सकते हैं, ना हम अपना किराए पे मकान ले सकते हैं। बिजली इतनी महंगी हो चुकी है, पेट्रोल आए दिन महंगा हो जाता है, इसकी वजह से बड़ी परेशानियाँ बन रही हैं। हमारी मुख्तसर सी तनख्वाह होती है। तनख्वाह कितने दिन में ख़त्म हो जाती है? तनख्वाह तो सर आने से पहले ख़त्म हो जाती है, वो तो 15 दिन भी नहीं चलती। और महंगाई को कंट्रोल किया जाए, मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, तमाम मुलाजमीन का यही मुतालबा है। और ख़ास तौर पर मुतालबा ये भी किया जा रहा है कि तमाम जो मुलाजमीन हैं उनको बराबर के अलाउंसेस दिए जाएँ, बराबर की मराद दी जाए, ना कि सेक्रेटेरिएट, हाई कोर्ट या दूसरे मुलाजमीन हैं उनको एक अलग से एग्जेक्टिव अलाउंस दिए जाएँ, और जो बाकी मुलाजमीन हैं उनको किसी भी किस्म का अलाउंस ना दिया जाए। यूटिलिटी अलाउंस बढ़ाए जाए, ख़ास तौर पर अगर बेनेवलेंट फंड है उसकी शरह में इजाफा किया जाना चाहिए, हाउस रेंट की मद में इजाफा होना चाहिए। तमाम लोग अपने मुतालबात यहाँ पर बार बार दोहरा रहे हैं, हर मुलाजिम की ज़ुबान पर यही मुतालबात हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आज दफातर की तालाबंदी की हुई है, हड़ताल की हुई है और कोई काम नहीं किया जा रहा। अपने मुतालबात के हक़ में सड़कों पर आ चुके हैं। इस वक्त जो तमाम मुलाजमीन हैं इकट्ठे होकर DC ऑफिस चौक पर पहुंच चुके हैं। वहां पर जो इनके मरकज़ी कायदीन हैं वो इनको लीड कर रहे हैं, वहां पर खिताब भी हो रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं इस हवाले से वहाँ पर चलते हैं, लेकिन यहाँ पर लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएँगे और मरकज़ी कायदीन से बात करते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात कर रहे थे मुलाजमीन के एहतजाज के हवाले से।
کہ ملازمین کے احتجاج ہو رہے ہیں اور آج تمام ملازمین نے اپنی ایک ریلی نکالی ہے. بڑی کامیاب رہی ہے وہ ریلی, اور یہ ریلی ڈی سی آفس چوک سے ہوتی فرید گیٹ پہ پہنچ چکی ہے. یہاں پر جو مرکزی قائدین ہیں ایپکا کے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آخر مطالبات کیا ہیں, کیوں یہ تمام لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں, تفصیل سے ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا کہ کیوں آپ لوگ سڑکوں پر آ چکے ہیں, کیا معاملات چل رہے ہیں, کیا احتجاج ہے آپ کا؟ سب سے پہلے تو اپنا میں روہت چینل اور تمام میڈیا اور صحافیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ جتنی کاوش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے. یہ سیف صاحب آپ نے وہ 100 اور کچھ دن جو عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا, یہ بھی لوگ کہتے ہیں. اور قرآن میں حق بات کہو اور اس پر قائم بھی رہو. تو وہ جو انہوں نے باتیں کی تھیں, جذباتی انداز تھی یا جیسے بھی تھا, یہ اس وقت حکومت سے باہر تھے. تو اس وقت جو پیٹرول کا ریٹ تھا اس پہ یہ تنقید کرتے تھے, آلو کا جو ریٹ تھا وہ بات کرتے تھے, سوئی گیس کے بل, بجلی کے بل عمران خان صاحب اپنا کنٹینر پر لا کر اس کو جلایا بھی کرتے تھے. آج ہم جلائیں تو پتہ نہیں کون سی جو ہے نا اتھارٹی ہمارے پیچھے پڑ جائے گی. ہم اس حد تک نہیں جانا چاہتے کہ آفٹر ہم گورنمنٹ ملازم ہیں. تو جتنا انہوں نے, ان کی پارٹیز نے, ان کے ساتھ جو ایفیلیٹڈ لوگ تھے, انہوں نے جتنے بھی مسائل کی بات کی لوگ وہی یاد کروا رہے ہیں. اب وہ چیزیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب اقتدار پہ آئے تو پیٹرول 60-70 روپے تھا اور تنقید کرتے تھے. اسی طرح ڈالر کا ریٹ جو تھا وہ آپ کے سامنے ہے. آج ڈالر کہاں تک پہنچ گیا ہے. پیٹرول روزانہ ایک چیز دیکھیں, پیٹرول صرف پیٹرول نہیں بڑھتا, اس سے مہنگائی کا تناسب میں ہر چیز گاڑی اسی سے چلتی ہے. اب یہ بتائیں کہ مطالبات ہے کیا, تمام مہنگائی ہو گئی, معاملات کیا ہیں, مطالبات کیا ہیں, چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیں جی, تاریخ میں پہلا موقع ہے 72 سال یا 73 سال جب سے پاکستان بنا ہے, پہلا موقع ہے کہ سرکاری ملازمین کو مہنگائی کے تناسب سے کچھ بھی 5% مشکل سے مشکل دور بھی آیا ہے. جابرانہ نظام جنہیں کہتے ہیں, ڈکٹیٹرشپ کا دور کہتے ہیں, خدا کی قسم ہم بڑے سکھی تھے. تو سب سے بیسک جو ہمارا مطالبہ ہے کہ جو انہوں نے پے اینڈ پے کمیشن بنایا ہے, صرف تنخواہوں کے لیے بنایا ہے, وہ پے اینڈ پے کمیشن اوگرا جو ہے ہر ہفتے, ہر مہینے, ہر 15 دن بعد میں وہ میٹنگ کرتا ہے اور لکھ دیتا ہے کہ 10 روپے بڑھا دیں, 20 روپے بڑھا دیں. کیا سرکاری ملازمین کا حق نہیں بنتا جو چیزیں پرچیز کرتے ہیں؟ پھر میں سیف صاحب آپ کو بتاؤں کہ ایک تو یہ ہمارا بنیادی مطالبہ ہے کہ جتنی مہنگائی ہے, آپ بجٹ سے پہلے چیزوں کے ریٹ دیکھ لیں. آج دیکھیں 2-3 دن پہلے جو ہے نا آئل کی پرائس کی قیمت 300 روپے کچھ ہو گئی ہے جو 250 سے چلا ہے. اسی طرح ڈالڈا گھی ہے, آٹا کا ریٹ آپ دیکھیں, گندم کس ریٹ پہ چلے گیا ہے, یا گندم کا آٹا کہاں تک پہنچ گیا ہے. تو یہ سارے معاملات ایسے, ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ مہنگائی کے تناسب کے ساتھ جس طرح اوگرا کرتی ہے اس طرح پے اینڈ پے کمیشن جو ہے نا تشکیل دیا گیا ہے وہ ہماری تنخواہوں میں اضافہ کرے. مہنگائی یہ ہمیں دیتے ہیں انٹرنیشنل ایشو ہے, چلیں بھی بھائی آپ نے جو گورنمنٹ بنائی ہے کیا مہنگائی ہمارے لیے ہے؟ کیا دیگر جو ممبران اسمبلی یا وہ بھی ہمارے لیے قابل صد احترام ہے, ہم نے ان کو ووٹ دیے ہیں, ان کی تنخواہ بڑھانے میں آپ کو کوئی مہنگائی نظر نہیں آتی. جو آپ کے ادارہ جات چلانے کے لیے, بینکس چلانے کے لیے, اکانومی چلانے کے لیے جو باہر سے لوگ آتے ہیں, کتنی بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس وزیر خزانہ بھی نہیں ہوتا, اسے سینیٹر بناتے پھر لے آتے اس کی تنخواہ. کیا ان لوگوں کے لیے جو بڑے آفیسرز ہیں, جو اعلیٰ ہے, آپ دیکھیں نا, آپ اسکالرشپ کی میں نے آپ کی بات سنی ہے. اب جو ایک غریب ملازم ہے جس کی روٹی پوری نہیں ہوتی, وہ اپنے بچوں کو میٹرک لیول پہ سائنس پہ کہاں ٹیوشن پڑھا سکتا ہے؟ جو ہمارے نان گزٹڈ ملازمین ہیں ان کا جو اسکالرشپ ہے وہ اتنا کم ہے کہ بتاتے ہی شرم محسوس کرتا ہوں. جو گزٹڈ افیسر ہیں ان کی موت فوت دیکھ لیں, جو مالی امداد ہے. تو ہماری حکومت کہتی ہے کہ اس سے ملازمین کو بڑی الاؤنسز دی ہیں, بڑی مراد دی ہیں, بڑی بہبود فنڈ دیے ہیں, بڑی ان کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں. آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں, کیا حکومت جھوٹ بول رہی ہے یا آپ لوگ بول رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو تمام ملازمین کو, تمام عوام کو پتہ ہے کہ یہ حکومت بالکل سراسر جھوٹ بول رہی ہے. کہ یہ دیکھیں میری بات سنو, 1500 روپے میں سر کہاں پر مکان ملتا ہے, ایک کمرہ نہیں مل سکتا. جو ہمیں کنوینس الاؤنس دے رہی ہے, جو ہمیں بینول فنڈ دے رہی ہے, اور بینول فنڈ ہماری تنخواہوں میں سے کاٹا جاتا ہے, جو ہمیں منت ترلے کر کے ہمیں ان سے لینا پڑتا ہے اس گورنمنٹ سے. اور آپ ہاؤس رینٹ دیکھیں, ہاؤس رینٹ بھی یہ دیکھیں 1500 میں کہیں بھی ہمیں مکان, یا 2000 میں مکان, آپ بتا دیں کہاں پہ 2000 کے اندر ہمیں مکان ملے, 1400-1200 کے اندر. یہاں تو ایک کمرہ کیا, ایک کمرے کے برابر بھی مقصد کوئی چیز ہمیں نہیں مل سکتی. اور یہ گورنمنٹ اتنی بے حیث ہو چکی ہے کہ اپنی تنخواہیں 9-9 لاکھ اور غریب ملازمین کی تنخواہیں دینے کے اندر ہمارے اخراجات بہت ہے اس لیے ہم اپنی تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں. میری بات سنیں, پوچھیں ان سے, ان کے اخراجات تو ہیں اور گورنمنٹ کے اخراجات نہیں, یہ اپنے ملازمین کے اخراجات نہیں ہے. جو غریب ملازم 15,000 روپے لے رہے ہیں ان کے اخراجات نہیں ہے, ان کے بیوی بچے نہیں ہے. کیا انہی حکمرانوں کے بیوی بچے ہیں؟ سر معاملہ ٹھیک ہے, آپ کے مطالبات ہم نے سن لیے, بہت باتیں ہو گئیں. اچھا, آپ لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں اس سے سرکاری دفاتر بند ہو رہے ہیں, عام لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے, عام عوام کا نقصان ہو رہا ہے. انہوں نے جس کام کے لیے آپ کے پاس آنا ہے
وہ کام ان کے رک رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ نے کوئی سوچا ہے, کوئی آپ نے لائے عمل ترتیب دیا؟ دیکھیں اس کے اندر لائے عمل کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. جب ملازم کو غریب ظلم کریں گے ملازم کے ساتھ تو میری بات سنیں وہ روڈوں کے اوپر آئیں گے اور تالہ بندی کریں گے. چاہے میری بات سنیں جب کسی کے بچے بھوکے مر رہے ہوں تو وہ جب روڈوں کے اوپر آتے ہیں وہ پھر کسی کو نہیں دیکھتے, کیونکہ ملازمین جو ہے ریاست کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. میری بات سنیں اگر ریاست اگر اپنی ریڑھ کی ہڈی کو کمزور کر دے گی تو ریاست نہیں چل سکتی. میری بات پورا جسم متاثر ہوتا ہے, تو اس طریقے سے ریاست نہیں چلے گی, کیونکہ گورنمنٹ ملازم ہی ریاست کو آگے چلاتا ہے. میری بات سنیں. اچھا ایک بات ہے, ایک عام لوگ بات کرتے ہیں خاص طور پر کہ جو سرکاری ملازم کام نہیں کرنا چاہتا وہ یونین میں آ جاتا ہے اور ایپکا ان کو تحفظ فراہم کرتی ہے. تو ایپکا سرکاری ملازمین کو تحفظ فراہم کرتی ہے یا اپنے جو یونین کے لوگ ہیں ان کو تحفظ فراہم کرتی ہے؟ نہیں جی, ایسی تو کوئی بات نہیں. الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ فرسٹ ڈیزائر دین ڈیزائر. ہمارے آپ بہاولپور کو دیکھ لیں کہ یہاں پر جتنے بھی میرے عہدیدار ہیں وہ پہلے دفتری امور کو اہمیت دیتے ہیں, اس کے بعد ہے. دوسرا سیف صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ مہنگائی کے جیسے ہمارے دوست ہاؤس رینٹ کی بات کر رہے تھے, اب میڈیکل آپ دیکھیں, اب ایک آدمی جو بیمار ہوتے ہیں ہارٹ پیشنٹ یا کوئی سیریس بیماری ہوتی ہے تو اس کا جو پروفیسر ہے جو ڈاکٹروں کا ہے وہ 2-3 ہزار سے کم فیس نہیں لیتا, 2-3 ہزار سے کم فیس نہیں لیتا. میری عمران خان صاحب سے آخر میں یہی ہاتھ جوڑ کر میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں سرکاری ہسپتال بھی تو آپ لوگوں کے لیے, وہاں پہ جائیں, وہاں پہ چیک اپ کرائیں, وہاں پہ فری چیک اپ ہوتا ہے. نہیں سرکاری وہ بھی جو لوور ملازم ہے نا, جو لو پیڈ ملازم ہے نا, اس کے لیے پروسیس اتنا مشکل ہے کہ وہاں جو دوائیاں کوئی مشکل نہیں ہے, ایک او پی ڈی کی پرچی بنوائے چیک اپ. اس کے بعد یہاں بھی رزلٹ آیا کہ ڈیکلر بعض ایسی بیماریاں ہیں یہاں پر پروفیسر نہیں بیٹھتے یہاں پر. اگر وہ یہاں سرکاری ہسپتال میں بیٹھنا شروع کر دیں تو یہ بڑی بڑی جو ان کی پرائیویٹ ہسپتال ہیں وہ بند ہو جائیں. وہ تو شام کو بیٹھتے نا ہسپتال میں ڈاکٹر. دن کو ابھی میرے آپ ساتھ چلیں کہ کون سا پروفیسر ہے جہاں پر غریب ہمیں چیک کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوگا, ایم ایس صاحب کی طرف سے یا کسی بڑے کی طرف سے کوئی اپلیکیشن. میری یہ آپ سے یہ استدعا ہے صاحب صاحب آپ کے توسط سے روئی چینل سے کہ خدا کے واسطے عمران خان صاحب آپ ہماری بنیادی حقوق پر توجہ دیں. آپ دیکھیں ہاؤس رینٹ جیسے دوست پر آ رہے ہیں, کیا 1400 میں یہ بنیادی حقوق ہے صرف ملازمین کے لیے ہے یا باقی لوگوں کے لیے بھی خیال کرنا چاہیے؟ تمام لوگوں کے لیے جو ہم بات کر رہے ہیں. پہلے ہم ایپکا والے چلے تھے, آج حیات لے کے چلو, کائنات لے کے چلو تو سارے زمانے کو ساتھ ہے. آج ڈاکٹر ہمارے ساتھ ہیں, LHV ہمارے ساتھ ہے, لیڈی ہیلتھ ہے, آج زکوٰۃ کا ملازم ہے, آج پروفیسر ہمارے ساتھ ہے, آج خزانہ ہمارے ساتھ ہے, آج ریٹائرڈ ملازم ہمارے ساتھ ہے. تو لاکھوں کی تعداد میں جو خاندان جو پریشان ہوگا, پھر ہم کہتے ہیں ریاست مدینہ میں تو جو ہمارے اصحاب رسول تھے, جو خلفائے راشدین تھے, وہ گھر تو اللہ کا نام چھوڑ کے آتے تھے. اب ان کی بچوں کی شادی میں بتاؤں کہ ان کی بیٹیاں, ہر آدمی کی خواہش ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی اس طرح ہو جائے, اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ بنایا. تو صاحب صاحب ان کی بچیوں کی شادیاں جو دیکھ کر نا ہماری آنکھیں پرنم تو ضرور ہوتی ہیں. یہ بتائیں کہ آپ لوگ اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں, اگر تمام ملازمین وہاں چلے جائیں گے پیچھے دفاتر میں کون ہوگا؟ نہیں, اس میں یہ ہے کہ ہم نے ایک سسٹم کو تو نہیں خط جام کرے نا, اور نہ ہی سارے آدمی, ہم کوئی سیاسی لوگ نہیں ہے کہ ہمیں فنڈنگ ہوگی پھر فنڈنگ کے کیس چلیں گے. ہم تو غریب لوگ ہیں, ہمارا تو جتنا چندہ ہوگا 1-2 بسیں کر کے ہم لائیں گے. دوسری بات ہے کہ ہم وہاں پر ہمارے پاس کوئی کلاشن کوف تو نہیں ہے. اب جب آپ وہاں پر جاتے ہیں, سپیکر, ڈپٹی سپیکر, وزرائے مملکت, دوسرے ممالک کے لوگوں کی باتیں, ایک سینیٹر بات کرتا ہے امریکہ کا, پوری دنیا جاتی ہے. اب جب یہ لوگ آ کر ہم سے وعدے کر کے تحریر دینے کے بعد جا کر پھر اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون, نشستن گفتن برخاستن, تو یقیناً یہ احتجاج جو ہے یہ مختلف نوعیت کا ہوگا. اور یہ دھرنا ہے. پیچھے کون لوگ بیٹھے ہوں گے, پیچھے کوئی ہوں گے آپ کے سرکاری ملازمین؟ ہمارے سب سے پہلے تو کہ ہم نے اپنی تنظیمیں آرگنائز کر دی ہیں کہ ایک تنظیم جو ہے قیادت اسلام آباد جائے گی ہر یونٹ کی, باقی دفتر میں بیٹھیں گے اور دفتر کے کام کو متاثر ہیں. ہاں, جو ہمارے قائدین فضل غفار بادشاہ رانا اقبالون, سلطان مجدد صاحب, ایگیگا کی قیادت ہمیں احکامات دے گی, اس کے مطابق بہاولپور میں جیسے رانا وحید سلطان صاحب یہاں پر کنٹرول سنبھالیں گے, اشرف بھٹی صاحب ہیں, بشارت جی میں, تو یہ ٹیمیں ہماری کام بھی کرے گی. جو ہڑتال ہوگی ان دنوں میں کام نہیں کریں گے, باقی دنوں میں تو اب سارا ویسے کام رہ نہیں گیا. انہوں نے کرونا کی وجہ سے 50% ہمیں گھر بھیج دیا ہے, باقی انہوں نے جو پالیسی بنائی ہے 50% ویسے گھر بھیج دیں گے. اور اب دیکھیں کہ ساری آن لائن سروس شروع ہو رہی ہے, تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو سسٹم بنا رہے ہیں ٹھیک ہے, ہم سے بغیر سسٹم نہیں چل سکتا, ریڑھ کی ہڈی کمزور ہے, جسم ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو یہ پالیسی بنا رہے ہیں یہ سرکاری ملازمین کو گھر بھیجنے کی پالیسی بنا رہے ہیں. تو میں وزیر اعظم پاکستان سے استدعا کروں گا کہ یہ لاکھوں لوگ جو ہے نا وہ فریاد کر رہے ہیں, کچھ نہ کچھ ہماری تنخواہ میں اضافہ کر دیں, ہماری جو کنٹیکٹ ملازمینوں کو ریگولر کر دیں. سکیم ملازمین 8 منٹ سے تنخواہ چڑیا کر اسکیم ملازمین کے, اگر ملازمین کو تنخواہیں نہیں ملے تو کام کیوں نہیں چھوڑ دیتے وہ؟
नहीं, उनको कहा जाता है, उनको कहा जा रहा है जब डीजी साहब, सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ, डीजी वाइल्ड लाइफ, जब क्यूरेटर, डिप्टी डायरेक्टर उनका PC1 बना के भेजा हुआ है कि मैं आपको जुलाई से तनख्वाह देखूं, तो कुछ समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर ये छोड़े तो भीख मांगना शुरू कर दें, तो वो बेचारे अल्लाह ताला से उम्मीद लगाए हुए, साहब भी लगाए हुए। मैं आपकी तवस्सुल से हुकूमत वास्ते हाथ जोड़ के फिर हाथ जोड़ता हूँ कि खुदा के वास्ते जिनको आप मानने वाले हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं या किसी और को मानने वाले हैं, उसके वास्ते सरकारी मुलाजिमीन जो कंट्रैक्ट पर हैं, ज़कात 40 साल से 72 साल से ज़कात का मुलाजिम कच्चा खड़ा है, साहब खाली हाथ घर जाता है। इसी तरह कंट्रैक्ट मुलाजिमीन है, डेली वेजेस वाले हैं, उन सब के वर्क चार्ज है। मेरी इस्तदा है कि महंगाई के तनासुब से हमारी तनख्वाह में इजाफा किया जाए, बकिया कैडर जितने उनको अपग्रेड किया जाए, और जितने महंगाई हुई है, आप जून से लेकर अब तक जितनी महंगाई है उसी रेट के मुताबिक हमारे मुलाजिम तनख्वाह बढ़ा दें, तो हम 22 लाख नहीं अब 40 लाख मुलाजिमीन है, जो तमाम मिनिस्टर डिफेंस से लेकर एक लोअर लेवल तक हम लोग अपना तर्जमानी करते हैं। हम सब इस गवर्नमेंट को इत्मीनान का वोट देने के लिए तैयार है, मगर ये मेरी इस्तदा है कि आप इल्जामात लगाते हैं को चोर डाकू सारे थे, तो उनके दौर में ऐसे हालात नहीं थे। अगर हुकूमत आपके मुतालबात नहीं मानती तो क्या करेंगे? उसके बाद हम इस्लामाबाद जाएंगे। इस्लामाबाद से आगे क्या करेंगे? इस्लामाबाद सिविल नाफरमानी का आगाज करेंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, पूरा निजाम जो है ना, पूरा निजाम मफलूज करके रख देंगे। हमारा एक क्लर्क जिसे कायनात में बादशाह कहा जाता है, और बादशाह फिर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेगा, फिर इनकी भी हम औकात दिखा देंगे कि सियासतदान क्या करते हैं। हमसे हमारी ड्यूटी से इलेक्शन जीत कर आते हैं, हम ही ड्यूटियां देते हैं, हमें पता है इनके किरदार पर, गली गली कूचा कूचा इनका नमूज बताएंगे इंशाअल्लाह। ये क्लर्क बादशाह बना सकता है और खुद बादशाह भी होता है, और बादशाह जब अपने इख्तियारात इस्तेमाल करता है तो मामला संभल भी सकते हैं, बिगड़ भी सकते हैं। तो ये देखना ये होगा कि 10 फरवरी के बाद क्या आखिर मामला किस नहज पे जाते हैं, क्या रुख अख्तियार करते हैं। तमाम लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, और एहतजाज का तमाम लोग यही मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत फौरी तौर पर इनके मुतालबात माने, वरना इनका एहतजाज का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा। यहाँ पर अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, इंशाअल्लाह जल्द हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ, नए प्रोग्राम के साथ।